अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टीएस से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी फलमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह के साथ किसी को मोहताज न करे, अपनी ज़ात को मोहताज रखे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो किसी परेशान हाल शख्स के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। देखिए, मुस्लिम की ये हदीस है, हवाला भी मैं दिए देता हूँ। 2699 नंबर हदीस है ये, जिसमें आका दो जहां ने बड़ा वाज़िया फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दूसरे के लिए, परेशान माल के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाएगा। यही मकसद है इस चैनल का। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि परेशान है तो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ये भी फरमाते हैं, जो पाबंदी से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फितर से, सादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। अबू दाऊद इब्न माजा की ये हदीस मुबारक है। तो इस बात से ये साबित होता है कि इंसान जो है वो वैसे भी गुनाहगार है, खताकार है, गलती का पुतला है। उसे कसरत से इस्तगफार जरूर पढ़ना चाहिए। जो यहाँ पे आके कहते हैं कि जी हमें फायदा नहीं मिलता, परेशानी है, मुसीबत है, दूर नहीं होती, उन्हें पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि वो अपने रब की तरफ से दूर तो नहीं है, कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही, किसी का दिल तो नहीं दुखाया जा रहा। इन बातों पे जरूर अमल करना है, मायूसी भी नहीं होगी। अल्लाह तो वैसे ही कुरान पाक में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में फरमाता है, और अल्लाह की रहमत से इतना उम्मीद ना होना, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो जब अल्लाह ये खुद फरमा रहा है, तो फिर इंसान अल्लाह की हदायत पे, अल्लाह के कहे गए हुक्म पे अमल ना करे, तो फिर कहे कि मैं मायूस हूँ, मुझे फायदा नहीं मिल रहा। मैं जी बहुत से ऐसे मैंसी आप पढ़ लेंगे जिससे ना आपको पता चलेगा मैं ये बातें क्यों कह। बहुत सी बहनों ने, भाइयों ने ऐसे कमेंट्स किए होते हैं, कभी भी मायूस ना हो। यकीन करें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ अल्लाह ऐसे फजल कर देगा। अल्लाह की तरफ से फजल होता है। आज भी पुरानी वजीफा एक बता रहा हूँ, सूरह कौसर के त्रिस्मात किताब में से। इस किताब का कल भी मैंने एक अमल बताया था, तो लोगों ने वीडियो को कम देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ा खास अमल था। सूरह कौसर इस तरह पढ़ लें, ये आज का अमल है। जिस तरह मैं बताऊं, जो भी मांग लेंगे बिल के रहेगा। तो इस अमल को जब आप करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये किस हद तक फायदा देगा आपकी हर हाजत के लिए। एक बहन ने मैसेज दिया था, पीर प्रेशर साहब मेरा एक ऐसा मसला है तो मैं बताऊंगी तो आपने मेरी मदद करनी है। मैं जिस गली में रहती हूँ वहां अपने हमसाये से पूछना, ये भी मसाइल है। वो हमारे घर के सामने कूड़ा रख देते हैं, जिसके बाद हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो बात नहीं आए। मेरे बेटे ने एक दिन उन्हें जाके गुजारिश की कि आप हमारे घर के आगे कूड़ा रखना बंद कर दें, लेकिन उनका मेरे बेटे के सामने बड़ा सख्त लहजे में ये जवाब आया कि आप लोग जो कर सकते हैं करें, हम कूड़ा वहीं पर रखेंगे। तो प्रेषर साहब, मुझे ऐसा अमल बताएं कि मेरे घर में हमसायों की वजह से जो बेचैनी है वो दूर हो जाए, पुरानी अमल हो। तो मैं आज अमल बताऊंगा
کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے، یہ ہر خاطر کے لیے، دشمن کے لیے بھی ہے، اسی بھی مسئلے کے لیے اپنی نیت کر کے قرآنی عمل ہے، پورا ایک اسر کا عمل ہے، اسے آپ کیسے ہی کریں گے اللہ فضل پڑے گا۔ اور جب یہ بہن کو بھی میں نے دیا تھا، اس کو چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھر کیا جاتا ہے، یعنی آنکھیں بند کر لینی ہے، چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت دعا کرتی ہیں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے، اور آپ نے پورا ایک اسر کو پڑھتے جانا ہے، اول و آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ انا تعینہ کل کوثر، یہاں تک پہنچ کے کہ پہلی اس کی آیت ہو جائے گی، آیت مبارکہ کے بعد اپنی حاجت یاد کرنی ہے، پوری طرح خاموش رہنا ہے بالکل، پھر فصلی لربی کا ونحر، پھر آپ نے پوری طرح خاموش رہنا ہے، پھر اپنی حاجت یاد کرنی ہے، انا شانی کو ہولبتت، آپ نے پھر اپنی حاجت یاد کرنی ہے، اسی ترتیب سے 21 مرتبہ آپ نے پورا ایک کوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر میں نے بتایا ہے 11 دفعہ درود پاک اول، 11 دفعہ آخر، اور ساتھ آپ نے ناپاکی میں نہیں کرنا، باوضو ہو کے کرنا ہے، یعنی ماہواری کے دنوں میں یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے دور ہو جائے گی، اور گزارش ہے تویزات کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے، اس لیے الزامہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا خاص چینل کھولا گیا وظیفہ بک، اس پہ ایک دفعہ ضرور جانا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں بار بار کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وظیفہ بک چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ اور اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں، اتنا انسان کا حق بنتا ہوتا ہے جب انسان محبت سے آپ کے لیے اتنا کر رہا ہو، تو یہ آپ کا اتنا کر دینا، یہ آپ سے گزارش ہے، اس چیز کو ضرور کیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔